Hi guys, मैं हूं शाहिद सिद्दीक. Today we are going to discuss about food grade lubricants used in pharmaceutical industry. इससे पहले कि हम डिस्कस करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम कौन कौन से लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें कंटेंट्स हैं, अथॉरिटीज एंड रेगुलेशंस. इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो गाइडलाइंस हैं उनके रेफरेंस कौन कौन से हैं, लुब्रिकेंट्स रिक्वायर्ड क्यों होते हैं, हमें लुब्रिकेंट कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, फूड ग्रेड ही क्यों यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन फूड ग्रेड लुब्रिकेशन क्या क्या है, जो फूड ग्रेड लुब्रिकेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज कौन सी होनी चाहिए, इसके हम टेस्ट कौन कौन से पैरामीटर करते हैं, और एट द एंड इनकी फार्मूलेशन कौन सी होती है. इन तमाम चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अथॉरिटीज एंड रेगुलेशंस. यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सबसे पहले उसने लुब्रिकेशन की ग्रेडिंग की, क्लासिफिकेशन बनाई, उसके बाद उसको टेक ओवर किया नेशनल सैनिटाइजेशन फाउंडेशन ने, एनएसएफ ने. एफडीए 21 सीएफआर गाइडलाइंस जो है वो हमें लुब्रिकेशन के हवाले से गाइड करती हैं. अगर हम आईएसओ स्टैंडर्ड्स की बात करें तो उसमें 21469 और आईएसओ 22000. इस वीडियो में जो चीजें हम डिस्कस करेंगे ये कवर करेंगी यूएसडीए, एफडीए 21 सीएफआर एंड एनएसएफ गाइडलाइंस को. अभी हम देखते हैं कि व्हाई एंड वेयर लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड. लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करने का जो बेसिक पर्पस है वो है टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट मूविंग पार्ट्स. आप सब वेल अवेयर ऑफ हैं कि जब भी कोई इक्विपमेंट चलता है तो उसमें डिफरेंट मूविंग पार्ट्स होते हैं, कुछ रोटेशन में मूव कर रहे होते हैं, कुछ रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट कर रहे होते हैं, कुछ ऑसिलेटिंग मूवमेंट कर रहे होते हैं. तो जो भी पार्ट्स आपस में इन कॉन्टेक्ट होते हैं उनमें फ्रिक्शन पैदा होती है, जिससे हीट भी जनरेट होती है. इससे क्या होता है कि वेयर एंड टेयर भी होती है पार्ट्स की और हीट भी जनरेट होती है. इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन यूज होते हैं. सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं लुब्रिकेंट, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे ऑयल भी हो सकता है, ग्रीस भी हो सकती है. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नॉर्मली तौर पर हमारा जो इक्विपमेंट प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के हैं उनमें ग्रेनुलेशन, कोटिंग, कंप्रेशन, ब्लिस्टरिंग, इनकैप्सुलेशन वगैरह इस तरह की जितनी भी मशीन हैं उन सब में लुब्रिकेशन यूज होती है. अब हम देखते हैं कि व्हाई ओनली फूड ग्रेड लुब्रिकेशन ही हम यूज क्यों करते हैं. Conventional lubricants are not safe to use because sometimes may accidentally come in contact with products. क्योंकि जब हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो किसी भी टाइम इंसिडेंटली भी जो लुब्रिकेंट आप यूज कर रहे होते हैं वो प्रोडक्ट के साथ इन कांटेक्ट आ सकते हैं, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं. इस वजह से हम जो है फूड ग्रेड को यूज करते हैं. कंसेप्ट ऑफ फूड ग्रेड इज यूज बिकॉज सेम आर यूज इन फूड इंडस्ट्री. फूड ग्रेड का वर्ड इसलिए डिफाइन किया गया है क्योंकि हम सेम लुब्रिकेंट जो है फूड इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं जहां फूड मैन्युफैक्चरिंग होती है. नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, ये ह्यूमन हेल्थ जो है उसके लिए नुकसानदेह नहीं होते. सेम फंक्शन एज कन्वेंशनल लुब्रिकेंट्स बट मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. वर्किंग जो है इसका जो आउटपुट है वो सेम होती है, यानी कि फ्रिक्शन को कम करना होता है, लेकिन ये जो हमारी रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके ऊपर पूरा उतरते हैं. उसके बाद है कि इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है. नॉर्मली तौर पर सेम प्रॉपर्टीज वही हैं जो कन्वेंशनली होती है, कुछ चीजें इसमें एडिशनल होती हैं. जो बेसिक है कि उसने फ्रिक्शन को कम करना है या टेम्परेचर कम रखना है वो सेम है. उसके बाद जो एडिशनल है, शुड रिड्यूस फ्रिक्शन, शुड ट्रांसफर पावर, शुड बी टेस्टलेस, इसमें कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, फिजियोलॉजिकली इनर्ट होनी चाहिए, ऑर्डरलेस होनी चाहिए, शुड बी रेजिस्टेंस टू वाटर एंड ऑक्सीडेशन, वाटर और ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करना चाहिए, प्रिवेंट वेयर एंड टेयर, जिस पार्ट्स के लिए हम यूज कर रहे हैं उसकी वेयर एंड टेयर को प्रिवेंट करना चाहिए, कंपैटिबल होनी चाहिए मशीन पार्ट्स के हिसाब से. अब हम देखते हैं कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है एज पर गाइडलाइंस वो कौन कौन सी है. इसमें हम देखेंगे अभी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और एनएसएफ के हिसाब से इसने 3 ग्रेड में डिवाइड किया हुआ है. ग्रेड 1, H1, H2 ग्रेड, H3 ग्रेड.
اب ہم ان تینوں گریڈز کو الگ الگ دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں ڈفرینشیشن کیا ہے. H1 گریڈ آر انسیڈنٹل لوبریکینٹ، اس کو انسیڈنٹل لوبریکینٹ بھی کہتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو انسیڈنٹل لوبریکینٹ کیوں کہتے ہیں. ویئر میڈ ڈائریکٹ کانٹیکٹ انسیڈنٹلی ود پروڈکٹ ٹو الاؤیبل لمٹ 10 ppm. نارملی طور پر H1 گریڈ بھی پروڈکٹ کے ساتھ ان کانٹیکٹ نہیں ہوتا، بٹ یہ ان کریٹیکل جگہوں پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ کسی بریک ڈاؤن کی شکل میں یا انسیڈنٹلی چانسز ہوتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کے ساتھ کنٹامینیٹ کر سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ ان لمیٹڈ اماؤنٹ تک اس میں ان کانٹیکٹ ہو سکتا ہے. اس کی بھی ایک لمٹ ہے، جو الاؤیبل لمٹ ہے وہ 10 ppm ہے، پارٹ پر ملین. اسی وجہ سے اس کو انسیڈنٹل لوبریکینٹ بھی کہتے ہیں. All the ingredients for H1 lubricant are in the approved list of FDA and meet requirement of CFR 21178.3570. This is a guideline reference. اس میں جتنے بھی انگریڈینٹ پائی جاتی ہیں ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ H2 گریڈ جو ہے اس میں ویئر نو چانسز آف ڈائریکٹ کانٹیکٹ وتھ پروڈکٹ، یہ ایسی جگہوں پہ یوز ہوتے ہیں جہاں پہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے کوئی چانس نہیں ہوتے. شوڈ ناٹ کنٹین کارسینوجینک مٹیریل اور ہیوی میٹل پارٹ. پھر بھی اس میں کارسینوجینک مٹیریل نہیں ہونا چاہیے، ہیوی میٹل پارٹس نہیں ہونے چاہیے. ان ادر ورڈ یہ لیس کریٹیکل جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے H3 گریڈ. یہ ایڈیبل آئلز ہوتے ہیں، سالوبل لوبریکینٹس ہوتے ہیں، یوز ٹو اوائڈ رسٹ، اینٹی رسٹ کے طور پر یوز ہوتے ہیں، ڈیکروجن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور یہ فالو کرتے ہیں 21 CFR کو. اچھا، اس میں جو ہمارے پاس لوبریکینٹس نارملی جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں وہ وسکاسٹی اور ڈینسٹی، ان دو چیزوں کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وسکاسٹی جو ہوتی ہے، اگر ہم آسان لفظوں میں دیکھیں تو ریزسٹیوٹی ان فلو آف اینی فلوئڈ، اور جو ڈینسٹی ہوتی ہے ماس پر یونٹ والیوم ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم اس کی فارمولیشن کی بات کر لیں تو دو بیسک اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں، بیس مٹیریل ہوتا ہے اور ایڈیٹیوز ہوتے ہیں. اس میں جو بیس مٹیریل یوز ہوتے ہیں ان میں منرل آئل یا وائٹ آئل ہو سکتا ہے، پاؤ پولی الفا اولیفن ہوتا ہے، سلیکون آئل اور ایسٹرس. اور جو ہمارے پاس ایڈیٹیوز ہوتے ہیں اس میں اینٹی فارمنگ ایجنٹس، اینٹی واٹر ایجنٹس، اینٹی ویئر ایجنٹس، اینٹی آکسیڈنٹس ایجنٹس، سرفیکٹنٹس، وسکوسٹی موڈیفائر اینڈ کروجن انہیبیٹر. یہ ہمارے پاس ایک ٹاپک تھا جو موسٹ کامنلی ہمارے پاس لوبریکینٹ یوز ہو رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں، وچ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل ٹاپک. موسٹ پیپل اس حوالے سے کلیریفائی نہیں ہوتی چیزیں. یہ میں نے کوشش کی ہے بہت ہی آسان لفظوں میں کہ آپ سب کو کلیئر ہو جائے. امید ہے کہ اٹ وڈ بی یوزفل ٹو آل آف یو. نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے سملرلی فارماسیوٹیکل کے حوالے سے. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب دا چینل، لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو. تھینک یو.